हिसाब से मेरी मम्मी बनाना पसंद है। तो यहाँ पर मैंने कच्चे टमाटर ले लिए हैं और यहाँ पर और अदरक, लहसुन, हरी कट कर लेना है और इसको हम कौन-से मसाले लगेंगे और मिर्च मैंने यहाँ ले ली hervidas, se encuentran por los chiles en polvo, se llenan de como sal, harina de arroz y de queso. Y después de eso mezclarlo bien con las manos o con una cuchara. Mezclarlo bien con las manos y haz bolitas lindas con él. Y después de eso frilo. Y disfrútalo y comenta si te gusta. Chao, chao.